Good morning, friends. I'm Hanitia. Kohima bypass landslide jaga de ahina ase. Aji laga latest update apni hanke dibole nimite. Aji 22 July early morning 2025 laga ase de. Aro itu tu apni han sob kane dia ase. Itia sabi de Kohima aro Dimapur jala itu National 29 highway itu tu aji close kuri disi de sob apni han dikhibo pare. Itu sob close kuri na ase. Itu aha aro jado bong kuri ase. Kule mane road condition dia hon nimite. Sob bon itu bon hoa dikhi paase itu dikhi paase apni rasta do totally close kuri dise itu aha aro jado mana kuri ase kile bishi bia hobra ek bishi risky hoi jaise de itu plastic bon kuri aninde dikhia nai nole itu part khando sab bia hoi jaise de aru ufani bi bon kuri dise ifani bi bon kuri dise aji laga latest early morning la itu video ase apni ange itu sob ke janai dia ase aru apni ange manu han ke pare to itu share kuri choto gari dangor gari totally itu bong kuri dise de itu rasta do dikhi paase na apni itu apni ande itu dusra hange janai dia diwan janai dia ase